maromu soninko raxa kuñi xa kumbeniga fayndine kata Sahel TV ko yesu ke akati ganari yoga maslan tawtu ga kinaya fobe ga telko obremo ko fon kuno nga ube o jamane khibaru be ga yo lenk ga ko kota kutumo nga odi mukkhore akita agani laji terwore dunte legonte parti be ga taranga app yo lenki oda am fasin sefene fobe gan ko geli na gandanginte ke ku haqil faragu be nya jamane ke ado lenki ke kharu be ga karo kara nanti jalo gore ke be garninya isigno ko ado iga kamana golube de ber lenko tanga yo trore ora kunyi si c'est ngan kunyi ngo sunu ko su kunyi ngo khafir su kunu bakira kunyi Mamadou Hal Omer yo trore angotu wanyani parti be ga teranga pp anyani dunto legunte awren parti ke nsime ma soro ngana ko ayga kon mo betina masur parti khakunga fobe gen ko nakandangite ke ku tago gore be nya jamane ke septembre no ke khara khatakale khaymum daga khapir khise mu daga de khadi bejelul humayda khirana daga présenter ak daga adi diskuru tuno ngati ku haqil farago be gay ke gamba kori ini war foot kat kani khar ken ga ko do mambate yo si sega ci mangori bana fananke na app dun tengenya tongo masulu yani parti ke président kha khamati masulu parti monsieur banante parti ke harganu ngoy silan kullu ngoy o ku sorin ko way fulu ngoy wolo fonu ngoy khirsu ngoy o ku do mesud o politique o c'est le gouvernement sama politique o da de politique de do angari tindike be fi khore yani parce que selon sun kenya trini lenki bani fana o ku o partique o khanta o khaka fini jamaa mané gatini CUPAD la coalition pour l'unité, la démocratie et le développement. Akhir Seigneur boy jël wul xamay Kenya de kenko taga daga ñimi o togonga. Khalenki Kurumbo mo gatini Abdou Salam wul Horma kenga na gino ñani Massoudou Khaga remplacer won ñaan xasu filisu président na gino président Tarabat. Angari tindike be fi xore yani parce que selon sur tindine lenkia igatini ke dialogue o daga na minne o hajunuma o ku daga dialogue en 2011 man sigi o dokuturu ngant dome yo kun digan khoronya fi khoro yani ko gam ku a famuni solonga intika wono 2011 kembere ituduna c'est le printemps arabe arabunga io fankene io gouvernement io isagene o khana keme de Mauritanie ti Mauritanie gouvernement changement bana fati fi khore ke jamane kuma on fini romanta on fini kat fatambinu fotera ngoy militaire ntaw tore nga gilli 1978 o ga démocratie de no on en ko sitawa no tongon ko medanga jamane ke ga tawon démocratie kurumba be kama démocratie numa gili yunani ninkiye gati le grec ninkiye toana khore mo gati Platon ati démocratie nga tawunti dialogue mananama onan tawu onan khilfete jamane fi khoronga ona me kutay kama ona tongo muru ona dugu ona buguti tongo kilu Kenya dialogue Kenya sigi 2011 o do kuturu ngam daga code soro diga daga dome o soumetu o sunu politicien o signe UFD o signe FDUCA ido soaragi do roko so dome Hamed Dadani ado kensine rahmu wulu mukhnasini ado mawludini adinke masulu dinke ido kuaraga o do job samba haweni ido soaraga igado suden ko so nganti bermandanga o tagu kati démocratie ngarono jamarenga o kuti ona meñi fana ona conférence nationale de gili démocratie nalu jamane ke o mo tagu harbe gol tongon ko meda Kenya ro ga daga ne ke dialogue ke be ga kono c'est le sobe nya gima o gana tagu ke kile on tongon nya kono meda yo rogo e suga jamane ko na bagay ona ngumwata duntenga kama oti kabila no kusu o sunyeka démocratie no dina de Kenya ko tongo fatambinu ngere fatankulu ngere fudumbu ngere e khamani kamani nyime mken ko khura men no nanti ke iman khabagandi
il khabagani khabila ninya ado fosu dambe ti khana metu serebe gani kananke ken serebe gi bataya kenya ni kananke ken ku démocratie kenya on a failli on a taw on a ton commerce on a metu serebe gan fatante dangini kane on a seconde ti atwaru ta atwaru da torore ga kebe kono iti hakil frage kotanu ku benignya hakil frage ku kotanu ku ita uti karabane nya khado kuturum banan utu fo ben go fnd imi takale parce que im xamay sawra lankaw yo o suñu code kia mal ci code nga kara ga ñafilo kap gu daga bu ci kara code nga to ci kara nti code nti o suna ngere wona ya ko arabu jamanu ko mo ngana ona nya printemps arab o to kuntu o ko fiti arabu jamane bana fatam bi no ngere fitina o magayra ga fiti kebe ga Tunisie kebe ga Libye ma kebe ga Syrie ma kebe ga Irak Mauritania ken kunga o ku daga na dialogue kia oda ona tongon ko medanga odo fankana ta ona tongon ko meda yo khasuma Cissé ona tongon ko meda o go ta o go tongon be ko azizim bugut ken kilu yo khayli kenya sigi ke kille o go ti dialogue be ga nyana o kuba le dan tande kana il faut que jamane ke parti politique khirsu khoroku parti politique so beaucoup isuna de osuna ta o gouvernement nan taw ado syndicat soro ado société civile ado ko journaliste ni société civile fofu sugoni Kenya avocat ni su mete jabirani do bo hobayni onan taw onatongo ko medanga usu afon jamane ke Kenya no ko gati dialogue inclusif Massoudou Fana sa famille kitabinga gil 2012 adi kitabi lemme abagani mungu amene gam fina ko pikina xamingere ko pikina oti so be ngeni kebe dialogue ne o susu anteya o sunan taw una tongo ke ko tongo ke ka tienya mene ka ken fale a folingen sa yo lenk ko tanga cross ndano ngar kebe crossi iti khar kilitana khawtu khadi khakunga mulla khana lo gouvernement ke ado soro beni ga tienya nga fnd khagaroni na khaka mulla khagina kan soronin kena kan dangiti kharo president nga khadi susul mewori nawt gile fnd president ado fil de opposant khadi sur mewori kuro may sula woron taw khar ken khade do mamade o ga debat kebe amin famwa mati o kuti dialogue ke sobe nyani o ko ga dialogue kebe 2011 amo butemora o kuti dialogue nya dialogue toujours ha dialogue gadi soron sunan tagoya kutur harbi bara aziz khati bara mi gandu mi danga iti ikunti amene kati gada dialogue fana fidantante odu il faut que aziz gatu mogobe ana finistant d'entente wa de fana kunyani sikinanti ga sakay tam Kenya gam debri idante ta goni daga safene oti dialogue ngon ta gonia fi kabante ti dialogue fi trasu dialogue ona suko khakuna kamoko kuna mogoko igi barami mu kwani o ko gisigi go toni gamundi kemba na mene fotra fe oti aziz dango di labana danga monsieur dogi tawati bo jeli ko kenkota ati wallahi khado kutungam ta so khati no kabati dialogue ni dialogue inclusif jawanende musuna mini nan taru ina tongon komide na sobe ke komedanga Kenya dialogue Kenya sigi do daga na lienga me kudo tolun ko taw ngame do ke ko daw me kiteren kala inshallah mo gari ngondi o sugu taw dialogue yo iti na gandangi tege kharo jamane ke khirsenga president ke Mohamed Abdul Aziz kharad mewori it king mewale no nga kharo mambo king yo Aziz do bo jeli taw sefe ado wul hormat taw sefe ado monsieur taw sefe khamba ne kanu ko ngoro ti president jamane ke ga siginda ke be wacca a kitewun kara karamun kara jarandin kara démocratie kara fotana kara jama fa jama karante no ken ko ngai fo ko na memgo ya ken ko kebe ko mandanga o sobe ni Kenya tamando ko to nga memgo su o ko kana taxo il Kenya ko mandanga ko mero gouvernement ken fini fotana ken sine il gouvernement tawondi o maro mo nyugo nyaidu kabara le menga maremne e me nyano nga khasu sikima khasu fili gouvernement ken man soron sere otonan tago ya fana démocratie ke mega daga na kane mo ke bona Kenya ko kenga fe garantie be gay garantie nganati anaf afa wa tiar jamane ke ara su filta ari préfet su filta ari gouverneur su filta ara su nyam ko dambe yo bana mbano no nga ari yo fam ku ngala fam soni kondo futambi ngala gouverneur ko adu fonu bagan ko khake adi ami seki su adi tankar ga hade mara mi ade bari
kataga daga na ke dialogue do wote kurumba al kuntaum da nanti kungana taru igana fofu sikungi danga kulini dema kenku administration no fo kore nya politique no tore ngana taru tama administration ke ga bana ya trinkana administration sobe gefe sont pas compétents inti golentu ikuntina politique nyanta fankanga tike boni kenya de berne kamara fagi dialogue ga bonon den jopa ogana taru ogana même ko kembere on a administration qui change ku beri ga fatanta changer on a fait Krumbo Tarundi Tara. Il y aura Jamane Ngole in un hotel. Oui, Jamane Ngole, Antoine Majalunga, Jopé, Anna Jamane préféré à Walinda sous changé, Anna Fokrumbo Tarundi, Anukuntaron Nantukungana Kitkebe, Kunyan in Kenya Bata. Kenya Noti, garantie Kebe Fana, administration Keke, on a Kengrano. Administration normalement politique. Démocratie Jamane sous Sauvenia Geni, administration Wali. Préfet, Fukunga, chef d'arrondissement, ado militaire ni, ado policier ni, ado gendarmerie ni, garde ni, contrôle policier, contrôle politique, politique civile ni yakibaren kenga. Iya ngotene, kutula ngotende, contrôle politique. Kangana ti ambana fonu kunga, angi flotte falatana kati jalonga jopene, kem fana ni sikanga fana. Certainement kem ko fana din kian ilaja tawara ndi kenyako, parce que ndana politique nga. Nke ngana nyanga politique ndaba rusu ndana gunenya. Ngena campagne gidi ma ga fene ngana gorgola gorgol ga fene ngana adraria administration ga kebe kam politique no ngatu into on to me goton on baro me goton gidi wacc Kenya noti on antaw on a to ko medanga on a jaro Kenya sobe men xibar no jamane ke wacc anke sise matuma namba solo soindi iganan to gango jiki habito kargi berado antikitana antugade jamane karantenya fo jon konsu koto alhamdulillah khagon soro nti alhamdulillah khagon soro qasel gaber har so nyon ti maka jamane karana kebe afa ke gagné so nyon ko gagné gagana saudienia soro nyangiri ke transa nanti hardano adu fuluiti o ku so nyon ku birenti so nyon quoi ken ko khanti kin seresu khano kuy mu dema khana so ganon dema ti safa mo su dambe ina soro ina katu du berani ina jamane berani yo tro gona girno ngotu fo begen ko gilli ken ko ta fnd igari président kurma wata gani Ahmed Salim El Bouhabein agar discours kebe ko fo begen ko soro ben ngeno majorité ke vraiment ita discours ka gom siri parce que rappel ni nanto on dekat dialogue gore khaga it khaga no nga it ken khibaran ko agar khatora ken falle gadi sere begen docteur Moulay Mohamed Laghzab agari Ahmed Salim El Bouhabein agar tolfo kuro ina fay mawla isulawi takilon jalo ke itke ngan fo na dig khaya pourquoi khaku kha ngangu nyan ka jalo ngan ke nga dig khaya si c'est iti igare su kono o kulante tini onantaw ona kayti mbagan nanto ko anti duna sunantaw ona jalogu ne jalogu bani igana soro to khano nati bermanda ken saragunya ibega di ken ko arga tinkela to wan ko lenki nati ken kamande gare nyako nkeda di to nya sefene lenki soro ngin terin kana wul Bouhabeini wa khiyart parce que al fode bari ken sine nati yerundu wan kenga l'ouverture de la session justice ke ga tarulo to président Diomaye président nyana khirse adira menya bagandi avocat nyana ke bagandi na sedi tabelin kama nanti justice ni Diomaye ke namaramba na Diomaye ke sere ga ken be no kuna no kenga o kutuna ka kenga wul Bouhabeini o haji kengoy tongo ani FND yu ay manka on lenki and marfa jabira botu o jike ngo marfa jabiro ko jike ngo Bouhabeini siri parce que soro be gani o metu mene mortani serga buntay kabiran ku soro su metu surtout soro be gani sikalon o metu ken ku be gana tiyo ku tibermanda wul Bouhabeini ado Mohamed Laghzab me téléphone pourquoi il gante me téléphone Allah nti soro na ngani taru ina mbeti ina jarugo ne bari gante me téléphone igante taru ni ga gajatini iga fisitine menaranga jarugo ke ganyana mobe o ku gante kenanga bermanda kengure manan to ku kunu suwalo nyata o ku kunu suwalo nyata manu ga trono Aziz parti on trono Aziz parti parce que kun opposition be gonoy sangana opposition fete ko Diomaye ke firoto opposition na fatan taru to kunya khanema a été opposé hakungene opposé be
khana aziza kita ga ilan ku panta la ilaha illallah parce que itu dunawo haqqatu agana korta aga mul khana nokube karta qarun nti sey fo sukor angana yanga potiki nti Nelson Mandela a dit ado déclare que ta regi ça fait a soroni ko kita ANC a partir soro iti berman danga ça fait que tant qu'un seconde yan ku ke déclare ati seconde ganti déclare que seconde ngi keime oku jonko ngo azizma ku jonko to azizma laji to ko be gagene ko nkedo soro be ga ko laji to mo ku gagene ko oku gilo nan ta politique ko so nyanta ko so ino ko tabako golu garen kamma odina fanke wana daga tribunal ngona fanka en fanka ken kunga ina garu ko warno nga ina nyangana trinkere fonne ina sorontu ina mesodutu ina rajetro waretu ina bil salamul hurmatu kitere nganta to kono parce que wa khatu anga jamane ke o sumbara garu yan kenga anga daga FNDU sorono ngo kuitu jiure azizi yandi khay nanti yana ki golle ke bonondi ka question na soronga na tawo ini ser d'entente wa tawondini ini soro khotinto wa tawondini ini sero wa tawondini ku nganta garana ko nyala gana meñi ina jamani ke khibara nga ina me kuta kama ina fisiti dana bu katwa inshallah nga kebe ko na khadanga kebe ko na sorin konda ke jalo ko ganari ke kile olo garante bakka ke nga font ontorono yo jalo go kharo garante bakka ke jalo be garini jamani kara tande mo suti takeloni kam mo ke lañan parce que xaran ngelen ke FND ikunku iti xaran ngelen ke xagar kubeni inti tele il faut que jamani lo musa na me fam yeen mo xal ke ñako amin ten kama soro nan to kuti ke jalo be garini au coup culpable ado FND yu subcoffmanté il faut que sur na tawo do Aziz Nantaro yo wacce FND ngam da xako xawtele odu ko Aziz amin ten kama nan terenga amatiati Aziz ado Messoud Taru ado wol horma Taru ado Boyel Taru kembere Boyel no présidence oti Boyel na ga ko duna suda palais du congrès nanti jalo gege ado duna sugam Taru ado kipari gam Taru ado FND solon sugam Taru o khanti ke fini ad kenya ko adira mo korabu aywa yo o ku kendi gambani am fino maka ken ku solon ba to diga misen ko no ego fo mbani ko ke jamane politique ko tanyani ona so me fonne yo khangari kebe ko wananga o sobe ni Kenya Hamida Dawo wul Mawludu wul Horma o Messoudou Boyelo Fotano président Tanao société civile bo bayni ni maître Maroufa Diaby de certains ku ngana taru o jikenya o tukun suwana taru mene ido Aziz Soro khangati Mohamed Laf inan taru Mohamed Laf ko ni wala Laf jamane ke khirse on a magaron ko medanga Mohamed Laf en Kenya premier ministre 5 ans jalongo ga tengene idango tu idanya secrétaire du gouvernement secrétaire la président de la République délégation pour diriger les délégats ti fambane Aziz kharamo ko wul Mohamed Laf ko kumetu wul Mohamed Laf yani Aziz kharamo ando ko ngana taw kendo Mohamed ngana taw into ngobara ko medanga ken ko ngodi ke ngoke o ma to me kirti gor ni pundu ona to ngoke ko meda to ngan khata nyana men Kenya ku ben ngadi me wori o saqiya parce que Mohamed Laf to ana nyani kha kebe ga hakilu anto ko hakilu parce que kutu Mauritanie ne banenya du arba ko kina kingar no odo Sénégal nanaga dome odo Mali nanaga dome odo fatam bi jamal nanaga dome odo arabu jamal nanaga dome Mauritanie su fete arabe aswana qabila o suwana qabila yo Kenya no sunte simew sira kono kuni arabu nyata Mauritanie fete arabe Mauritanie tongo ay gona arabe nya kay gona fatam bi jamal nya ken ko ona me mara ona me doro Kenya ne Kenya nga fete ngana kara c'est su takka ngene kebe na kinan yo len kota iti parti begeni APP kena gani wacha ango khaymu kara bo khanta barani mu khakirse ke gani ma jo fama sef khane nyimu ken ga sax mankam yo na njabi no fonne tongo parti nga gani suronyo wala oni fankene
ka parti sugadu soro wano serge be angir app iti barmana hardan dambu ko ngiri app iti barmana nanti pourquoi laji trawara gen khirse secrétaire général du parti monsieur tout wallahi laji trawara sere be gen sere kundu fe iti pourquoi igana gouvernement d'union nationale igana gouvernement de Sidi Mohamed Sidi Cheikh Abdallah qui kolera isa gagna ministre qui gagna ministre gagna hardanu yaga woni parti ke hardan parti nyani kenya ni sigi sere gebe go bugo parti ke igo misena igo kane ga daga na kenku hakla la ko na warnonga app gen kebe mortani ko suka fo parti nyani mesulu parti fi ngol ko nga mo be gidiga me ke ulié ona nyanga na kem fa ngala no ken bana filande iti on taka fo de ben o fo de ken ko o abiti sikanya ke ogadi déclaration de bari khibare be ga Liban link iga arabu kamano ngogi kerno ido Israël ngame sifana am ken déclaration wari kontana ni keme baganti kenya ninti nanti o bogo mu daga manifestation de ben kontana ni manifestation nanto mo conférence de presse ngori o ga daga taw hôtel Khayma ma ko ga taw hôtel Maurice Centre o go sefe kenya ni parti ni ko activité mena o bati ni ko yesu yo it parti ke lenk ko tanga parti ke an go ak créer le parce mani nduguna ko ngana ida ke be ko ngana ke na ke no ko mani kyan foni ida ke be ko na ko kawayo go it parce mani it sero sugene xama ser xore nya gane xaran nanke lenke soro nya kota salama kota ser xore ambakay parce que ko e wul propose bo kay kendalla ado tanantana nga parce que mani wul propose ken bana yo it wacha it parce mani xagene kille kibe kama xar ken kille wara lew yo ami famine cissé wul borbos fanayan tinante bermanda monsieur wa fatambi no khirsu nyana parti nkananko aga ko parti nga agar ke porte be sigindi wul mustaqbal ima kata ida kata tuma nanti gana nyani kenku nga iga non siga fefe khamba ku daga katwa wul borbos wotu wul borbos nke wul borbos ani modi bugun ko nyakara wul borbos ar sonin kalle menduani yogoti sonin kalle menyani modi bugun ko ngotu kenku nga o shumetu ke jamani ke sermanu ani ka yogoni ku nga ke be gadi siga do mustaqbal ko gaja iti jaga jiwure ou rais gouverneur de la banque centrale khasosu an kamo filu joni akine jiwure kenko adaga tribunal nga idi fanka kenku nga an kunya ko nanti kunya mbugo kuma kunga mbugo yo bube kunga mbugo ku parti yo bube yo kem falle gadi dialo kebe ku bito be nya hakul hafrare kebe nya sorogoni di takele nawdu gel sorogoni bogo kapu no kap fede fende no ira kem falle ile feygo ile kwala sogo sigini ni gatina danga ufaq an man kon konga nti kati amasuko kati app ba dans le parti ni ma Ahmed da parti ni nga yo sorom l'ambassadeur wul warzek yo ama giri agira ga te ka fini dialogue ke soronga agaro UPR parti de kunyani groupe tanade berni ina groupe tanade bari udo ku ngana taxu sere banda gi dam dala dome agadan jamba ando ke ngana taxu dialogue nga kelan taxam fay anya mene kelan taxam fay ni ke nyagunu wa ku ngari fofu su bari ina soron ko fu mesri kunu jambantonya ko ngo do kuntu bana o ko bugo kebe gedo bogandi UFD nako wandanga o ti ku sorobe ni gedi khata iga Mali ga Sénégal Hamed Dada gari o go wota danga a campagne amo fofu ko koma bundanga amo fofu ko nat motane ku be ga jamane falle inadi Kenya li sigaro Sirul Cheikh Abdallah gani toren futume o ku gote Sirul Cheikh Abdallah danga agadi duangutu nanti iga koma ko ngajangana sorobe ni ga Sénégal adi safa nanti nali iri wacce haranda kebi jamane ke sare kaytin timaka imi kanin kita imi soko nyon kita nyo be gni maka debu ko no imi kita haranda kebi ken ko nga politique nu quoi soroku intérêt ansi kido kunya bate anga jangan to kunya annan kapale mo be ga jangan do kumbate an kunya korosi andini dome anti khayga kebe ko me sujanga du nak sako fo mo te fere ti bermanda ti azilu tu adinya président du conseil économique et social ad Kenya kini nantani rakentare arqoba yo terinki arqoba monsieur jonko kemuren ma si
89 monsieur ni ministre agunya mane bagandi ma ya wul sida ahmed taya gouvernement attaquer golu kubelu fatambinu il ante ke muyni kenya ni sigi ma wega bagandi gouvernement ken bane a finlande angana conseil économique et social fay duna jamani suno administration kundu fait jamani administration khorenyan parce que normalement quand le gouvernement a loi soudée l'Assemblée nationale il a khayni kati fana il khana sima kama il a jima kama il a conseil de qui le gouvernement ma rigamuna kebe modifier na modifier kenya ni si gadi musurutu que ce khorengan to anangani aga administration tout aga politique tout aga dans la politique nga igeri wutu gero kenyi manko kha haranda kebi adwa aziz ko muku parce que ati igeri kabe wutu igeri loué tafara zeina inangeri nonga conseil économique et social entre le villa jamane bâtiment public fait ina dingra mo dans ministère kukara kenya na soni orienté conseil économique et social sagere gilli ina nommé haranda kebi atam sigi conseil économique et social siège nga parce que atam sigi ati bermanda immigrindi ina ministère des affaires étrangères tenke ministère des affaires étrangères a gagné 40 cb kun dingrandambu iduru ngani fogantia ini rodono nya ina budget kinia ina expert mulu kunga tarundi batengi gi de maniga golnyana kenya ni khagana conseil de ken gouvernement a gagné na conseil côté sénégal antara ilenda batte kiana do aziz batte nagal khasu sikilenki asoro mutube nte khasu sikilenki ay même tuga soro mu tuga pour moi pourquoi parce que ati tam yiga kenya de berdu ken daga golinya serena nyana sereon toi yiga kebe kono kununga khamba kemba na terinka o kudo serebe ga do me ken to ngani mesoud sere kundu fe al khara senyani tongon tenyani aw tongo mu la siri kenyani aga na gani kebe wacha akote yana men nat kuna ndo kuna fora doke kuna fora do ko sunan tawo ona memu ona jalu sobe de ber jamarenga ona jamane den kanima kem fatigare sikande men kan gutu sikande masud akefinu soroben gat el hor harakat al hor akefinu kun sel khasonya gedi sigindi yanti na harlan ko ina kuma ko gaja jamane keno ngo fatambinu pour racisme ina ken khabu jamane nga akut kuma gaja ngano cho khat kuma ko gaja ngano cho har linki khabu khat kuma gaja ntanda nga har linki wallahi khali do khat ngari nere mbukti ministère de l'intérieur mal kuntani jamane ngononga I hardanu nga iti ñiñon timaga I barrage ni fallé hardanu ñani in APPA ñiñon timaga nonga nti ñiñan xibare jamane ke jagil ya genwo nako ono tani lo fondameno jagil ya genwo mal ya genwo nako famane iti folle mu ko jamane ke inti ñiñe marga soko ñiñe ganta maga jamane nga fo maga ndanti na mene sise kenku ha nti le créé ngir ke l'étranger de non ministère de l'intérieur katingari nere ngir ke l'étranger de link soxbaki nanti mal ado créé rib ado jamantara wono nganti su toronto ina fernya hardanu nga ina soxo ñokini xay ina soxo soron sumo baraji ngana bogu yo xaxu ñongana ngana hante yo iga maréchage kele no xana ñu toro rant li ñina nanta xa waxat ñemelo men digal legar na makat maro musoni ko nga digal legar be ko maro mu nga o ku soni ko fonto ko ma jamane ku gouverneur su gadi no man ko soni ke to ko mu soni ngi ato haddadiatera préfet ñani ma gouverneur ma préfet ñani 6e nkedi communiquer ki su xaramene gili afana ma fa ente gouverneur nya haddadiatera bana ligé wutu soni ke aganya préfet yere 6e parce que soni ko ñan no to ñani ke nak ma nang mena gili ngadi game ke jo pananti i dernier conseil des ministres ke di kende bari ina nya politique xa fini xalo nga odi xaraw di femme kendangi en falle na defondi il faut de pengani kebe gatcha ma xawri ka télévision ku xana ma kanu o khasara ndambu mena xana ngano xildi on a se fait solo ndambu on a khilya toujours et on d'accord merci merci yo maramu soningo akumbe gobu ngani fayni kata Sahel TV wakati ni kiakino rosere be gani do me kenni laji trawara gani dunte logonte parti be ga taranga APP ortiga or mama katini haqqati ke suutu nalli akino yorak masla fo be ko jamane ke politique ngawur mo belenki serebe go danga réalisation ken Abakar Siddiq xane Malik Sy
wona koytana lagana muktana be taxo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh